لسعودي عربية الجمهورية. هيدا بنت اثيوبيا تشتغل انتبون اجت، بعدين تقول مادام هي قتلت لحالها، شربت كلوركس، بعدين بالشارجر قتلت لحالها تقول مادام. بس هيدا كذب. ليه؟ شافوا هيدا بنت ماتت كل جسمها مفتوحة. احنا بتعمي لحزن بأونت بتعمي ناس سدتني هيوتسي بتعمي أحزن له مالتي كعينت ندعي تايو سدت زيس لما أنس بتعمي مغزفتي بزحنتي እግዚአብሔር አምላክ يحلينا بدنا نايو بتعمي لحزن سلام سلام خورات تخلصتي امين ناهم احنا دهم انا دحنا እግዚአብሔር مسكين بدنا اخم سلامكم بزح ترف بالله امين اخم امين نقري قلا كل سلام دو بان كل سلام እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን እና زحفت ناس يو كلنا بتعمي لا جنقت خنتات مالتي قراي لا تيكا بقى تيهم بحالشي بتعمي قرا لا تاتاتي نغريو نزحفتنا عمايتها مالتي والحا عندي قال እግዚአብሔር بتعمي تكتاتل بتعمي قال እግዚአብሔር تدمጽ لنورس عندي بدنبي تزمر نورا بتعمي ጎዝ ቆልዓ نورا لእግዚአብሔር مالتي هذا ما خلكن ياو تقلع بموماتا مجمرها لا تفعل النورة خاليو حذر اللي لبهالو للخ خاليو نايمنينا نسمعش يعني قراتين نهلو عليه مالتي دعمي وقرالاتين مجمرها بعلى هو تدفع خلعي للا توم عراوي ام هو تدفع ما يبهال سالسي للا كل رقص بعلي الستهيت تبهال هذا مجرشها للا بسوعية تتحنقت فقرنيا عزيواتي لتداول النور سركسي بويا تحنقت تهولو هزل لهندقنا للحد شو وقع لما صنو لما عندي تقلعا تي لمتتو رسا نفسا خلاي تقعداد دنوتي كلالي توص أمانيو لباوص أماني لباها نقر إلا لما وصنو مانتي اوف تاينا نقبركن تاي لبحال تاي عينتي كزي اللي وزحنا يوم همزي دعيان همز عينتي كاني قطمنا أو سدت مالتي همز عينتي كاني سقطمنا يدونها تبقى بجرش بعلخا صراحتني خا همز قبرخا جنزب تتقم دعيان بتعمل قراتي انه ما تعين كانيو أو سدت لانه الفتصم لو كاني دعي لويني ومالتي እና ያው መጀመሪያ ሁላትና ለham ትርሎናዮ በኋላ ህይወት አጥፋ همز خوينا الحسوتو همز خوينو تنادى أجلل خلال الكلوركس ستيا منامن سوايا فقرا سوايا سلكالا لولو وافقرني سلكالا لولو وإلى توالنا هذا مجرش على لي أو همتي لسمع لنا يو نتايد بحلا تقعد دونه تنفس خلاص قداري دبهلتي هناك كام زعينت زابير حلينا كحما نجر كوز أخا مترف دنجل مريم بعد حلينا تيمان لسدتنيا يو እግዚአብሔር ይልሕልየና حنا تعقمنهنا حنا حكو عقمي يولنا እግዚአብሔር يخل ጊዜ أو قلنا أنا ندعي تعاملوا لسلوعلو سكراتي إنه نهتي بونت بالحلفة حنتي إثيوبياوت حزو ما تسافروا ملا كويت لإلا بي حزو ما خيدهم كويت كون كاتر كون حزو ما خيدهم تسافروا مالتي تقلعا صراحتني خلت صراحتني أنا وراتها بحتى غنتي بس صراحتني بحدا مشين درار بلعن تا حنتي قلعة حزا لترس بحتى أترس مثلني قلعة سلن هو تقلعة لها رس ساعات ترس هابت على ساعات يأتلعن تحاوش هاجن خلو مع بيت سلخونون على معاراتهم حزا مهرسام السالنا على عارات حزا هرسام مالتي كأوجن يو ليتي تنفسها بعلى أمي تولم بعلى ألموتت مشيت مسوايا لسلاج قجقت نورا مسوايا سلات تخنت نورا دستنيا نورت مشيت يوم بلمتو معرا وقنت كل ندحر خوينو التي رشعات قاعدة دو ولا لي تاي اللي ندال لباي اللي افتريساس قاعدة ديو
ኢትዮጵያ ለኣትየ ማለት እንዲያው ትመለስ ትመርመር ትብል ነብሩ ሓፍታ መስለኒ ኣነ ላዕሊ ታሕቲ ክብላይ ዓቕሚ ይብለይ ክቃብራ የብላ ቶሎ ቃብራ ተዳሚ እንዳለ ኩሉ ድምፂ ኮይኑ ነብሩ እዩ በቃ ምርመራ ትግበረልና ትመርመር ትብሉ ድምፂ ትኮይኑ ነብሩ ማለት እዩ አጋጣሚ ኮይኑ ግን ያው ሓፍታ ኣይ በቃ ጌድም ላዕሊ ታሕቲ ማለት ሰብላ ድልዩለቲ ዓቕሚ ለጥይቕሉ ስለዝኾነ ትቃበር ብላ ቃብራታ ማለት እዩ እና እዚ ነገር እዚ ተደጋግሙ ነው በቃ ሓደ ግዜ ሳይኮነ ተደጋግሙ ነቲ ካልኣይ ሌላ ኣነ ለይትረድአኒ ነገር ነቲ ለይትረድአኒ ነገር ስንሆ እሱታዩ ሃመይ ግብርካ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ኦፕሬሽን ክገብርዋ እዚ እኮ ኮላሊት ልምውፃእ ይኹን ልቢ ልምውፃእ ዝኾነ ይኹን ነገር ልምውፃእ እኮ በዓል ሞያ ጥይቕሎ ኣነ ግን ሓንቲ ለይትረድአኒ ነገር እዛ ዝናሃናቲ ወይስ እቲ በዓል ሞያ እዮም ዓዲ ውሽጢ ላምፅዎ ልተሓኪም ማለት እዩ ሕዚ ኮላሊት ይኹን ካብ ሓና ልደልይዎ ነገር ታውፅለይሲ በዓል ሞያ እንድሕር ለየለስ ሃመይ ገሮም እዮም በዓላቶም ካውፅዎ ይኽእሉ በዓል ሞያ ካውፅእ ልኽእል ዶክተር ካውፅእ ልኽእል ዳሚ በዓላቶም ምንም ዓቕሚ የብሎም ኮላሊት ልምውፃእ ይኹን ልቢ ልምውፃእ ዓቕሚ የብሎም እዩ ማለት እዩ ምንም ክእሎት የብሎም እዩ እና እዛ ዝናሃለስ ለይትረድአትኒ ነገር ናቲ ሃመይ ገሮም እዮም ኣብ ዓዲ ውሽጢ በዓላቶም ሲ ኣብቲ ዝሃረሰቶ እሺ ወላ መቕተል ክቐትሉ ክኽእሉ እዮም መደንዘዝ ዝገበሮም ክቐትሉ ክኽእሉ እዮም ብልኾነ ነገር ሓናታይ ንህና ኮይኑ ሓና ኮይና ቸኮላታት እና ልኾነ ነገር ና መቕታል እንትን ሓይሊ ክልዮም ኢዳሚ ና ኮላሊት ምውፃእ ሓይሊ ዋይ ዓቕሚ ግን ልንህዎም ኣይመስለኒ ማለት እዩ ሞያ ልንህዎም ኣይመስለኒ ማለት እዩ ኩሉ ሳይኮነ ኮላሊት ለውፅእ ትክክለኛ ዶክተር ልኾነ ነዋዕሉ እዩ ኮላሊት ኦፕሬሽን ገብሪ ቃዱ ካውፅእ ልኽእል ዳሚ እሽኻ ቃድኻ ምድሌትኻስ ልወፅእ ኣይኮነ እና ኣብዚ ሌለ ኣነ ለይትረድአትኒ ነገር ስንሆቲ እንድዒ እግዚኣብሔር ኣምላክ ባዕሉ እንታይ ኢና ንገብሮ እንታይ ኢና እንድዒ ስደት እዚሲ ብጣዕሚ ስቃይ ዝበዝሑነቲ በቃ ኣሕዋትና ጓሓትካ ምሸትስ ሞይታ እዩ በቃ እና እንድዒ እግዚኣብሔር ኣምላክ እስኪ ባዕሉ ብልንህና ይሓልየና ካብ ሕማቕ ነገር እግዚኣብሔር ኣምላክ ኩሉሲ ወፅኻ ምቕራይ ሕማቕ ንሓሰብና እየተሳኽሑ ዕድሜ ጥዕና ይህቡ ዋላ ይሳኻሕ ጥዕናና ሕዝና ሙሉእ ኣካላትና ሕዝና ላብ ዓድና እንድሕር ትመስና ካብኡ ላዕሊ ዓብዪ ሃፍቲ ነገር የለ ዓብዪ ሃፍቲ እዩ ማለት እዩ እዚ ስደት መፅኻ ክኾነለይ ብኻ ክሓልፈለይ ብኻ ካብቲ ልነበርክዎ ናብረይ ክቕይር ብኻ ወላደይ ክሕግዝ ብኻ መፅኻ ግን ከምዚ ዓይነት ነገር ትገጥምለ ግን ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላክ ሕማቕ ነገር ይሓልየና እና ኣነ ለለ እዛ ስለይትረድአትኒ ነገር ናተና ብቐዳማይ ዱባይ ትሰርሕ ነበረት ሳፍሮም ወስዶም ሃምኡ ዝገበሩ ዋለ ሃምኡ እዩ ትብሉ በቃ ኣስክሬና እንዳለ ሃምኡ እዩ በቃ ነብሳስ ተቐዳደደ እዩ በቃ ቅድድድ በለ እዩ ነብሳ ብሎም ሕዛ ዝናሃለለ ብጣዕሚ ለሕዝን ነብሳስ ተቐዳድድ ኖቲ ኤምባሲ ለለ ስጀመራዩ እንትዒ ኤምባሲ እናና ኢትዮጵያ ስቲ ዓይነት ጥዒ ኤምባሲ እናና ኮይኑ ምንም ኤምባሲ ሕዝ ተሰምዓለ ልወዳውን ኣዳሚ ምንም ኣይከታተለልና ኣለይ ኤምባሲ ሲየብልና በቃ እንድዒ ብጣዕሚ ኢና ንሕዝን ኢትዮጵያዊ ልንና ብስደተኛ ማለት እዩ እና ዝሓፍትና ኣነ ብጣዕሚ ሓዘናትኒ ህፃን ቆልዓ ሽኮረይ ብጣዕሚ ያልተሓዝን እንድሕር ዚ ዓይነት ዝገጥምዋ ኮይኑሲ እግዚኣብሔር ከምዚ ይመሓረና ያው በቃ ብዙሕ ዓይነት ወግዒ ይልቐኒ ሓደ ሻዕ ባዕላ ሂወት ሓልፋ እዩ ሓደ ሻዕ ሰብኣያ እዩ ኣይድለይ ክብልዋ ፍቅረኛ ኣልትደዋወሉ እዩ ክሎሮክስ ሰትያ ሓደ ሻዕ ድንገት እዩ ብልሃረሰቶ ቃርያ ብዙሕ ወግዒላት ወግዒ ይልቐኒ ማለት እዩ ሕዚ ግን ሌላ ሓድሽ ወግዒ ልመፅእ ሕዚ ማለት ሎም ማዓንቲ እዩ እና እንድዒ እግዚኣብሔር ኣምላክ ባዕሉ ይፍረዳሚ ሕና ማታይ ኣማና ንብል ሕና እኮ ንብል ዓቕሚ እኮ ይስእና ንሕና እንታይና ንብል ና ስደተኛ ኣምላክ ይፍረድ ሕማቕ ዝሰርሐ ሕማቕ ዝገበረ እግዚኣብሔር ይፍረዶም ከምዚ ዝገብሩ ህፃን ቆልዓ ከምዚ ኣቦሎም ለቀዳድዋስ እንድዒ ውላድ ለየብሎም ኮይኖም ካብኡ ለቲ ገንዘብ እንዳየኑ ዕድመ ኮሚ ይኮልዕዎ ንኣታ ኮላሊት ሸይጦም ንኣታ ዕድመ ሕጭሮም ሕማቕ ማይ ተቃትሎም ሲ እንታይ ዓይነት ኑሮ እዮም ክነብሩ እንታይ ዓይነት ደስተኛ ሂወት እዮም ክነብሩ ሃመይ ኢሉ ደስ ክብሎም ናሰብ ደም ሰትዮም ናሰብ ደም በልዖም ሲ ሃመይ ገይሩ ደስ ክብሎም ክነብር እንድዒ ኣነ ግርኣትኒ ነቲ ደስተኛ ኣይኮነ ሃመይ ገይሩ ደስ ክብሎም ናሰብ ደም ማለት እኮ ከቢድ እኮ እዩ ብጣዕሚ ዝከብደካ ናሰብ ደም ማለት እዩ ናሰብ ደም ሃም ዝገብርካ ውፅእካ ልመፀ ቅርሺ ሲ ክወልዕ ክሓልፈለይ እዩ ካብ ምሕሳብ ሲ ብጣዕሚ
ይከብዱለት እዩ ማለት እዩ እና እግዚአብሔር አምላክ ከሀምዛ ዓይነት ካብ ድንገተኛ ሓደጋ ከሕማቅ አሞያይታ يحسوها يو እግዚአብሔር አምላክ يحلينا بدنا يحواتي معري ያው ሰባት የና ብዙሕ ነገር የና ንሓስብ ግን ላጋጥመና ነገር ልመፀና ነገር ግን አይንፈልጥ እግዚአብሔር ግን ለኩሉ ነገር ለሓሰውና ይለ ጽቡቕ ነገር ይጓረልና ሰላም ዓድና ያእቲና እድሜ ጣዕና ህይወ ሙላ አካላትና ham ለመጻና ሙላ አካላትና ይመልሰና ከሀምዛ ዓይነት ነገር ሕማቅ አማያይታስ يحلينا አሕዋቴ معري እና ቪዲዮ ሼር ላይ ኮሜንት ናገርኩም አባራቱኒ ቤተሰብ ይኹንኩም ለሰብስክራይብ በመጋር ቤተሰብ ይኹን ዞም አሕዋቴ